نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ غیر صحیح افعال ہم پڑھ رہے ہیں۔ غیر صحیح افعال کسے کہتے ہیں کہ جب مادے میں ثلاثی مجرد کے مادے میں کسی بھی مادے میں آ جائے، ابھی ہم فی الحال ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مادے میں یا تو حمزہ داخل ہو جائے یا تکرار ہو جائے یا حروف علت آ جائے۔ حمزہ داخل ہو جائے اسے محموس کہتے ہیں، تکرار آ جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور حروف علت دو ہیں، واو اور یا۔ واو اگر حروف علت کلمہ فا میں آ جائے تو اسے مثال کہتے ہیں، اگر وہی واو یا حروف علت عین کلمے میں آ جائے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور اس کی بھی ہر قسم کے ابواب میں استعمال ہوتا ہے، تو تھوڑی سی کنسنٹریشن رکھیں۔ بہت آسان ہے کیونکہ اس کی بیسک پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز آپ کے ذہن میں اگر اچھی طرح سے بیٹھ جائیں تو اجوف کے قانون کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ آج ہم آخری حصہ اس کا کریں گے کہ غیر صحیح افعال کے اندر حروف علت اور حروف علت داخل ہو لام کلمے میں۔ حروف علت لام کلمے میں جب داخل ہوتا ہے تو اسے ناقص ہے، یعنی ناقص کا مطلب ہے کہ لام کلمے کے اندر حروف علت واو یا تو وہی بات ذہن میں رکھیں کہ واو بھی آ سکتا ہے اور یا بھی آ سکتا ہے۔ اگر واو داخل ہوگا تو وہ ناقص واوی کہلائے گا، یا داخل ہوگا تو ناقص یائی کہلائے گا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ حروف علت جب فا کلمے میں آتا تھا تو بہت زیادہ آپ کو اس میں پریشانی نہیں تھی۔ ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی ہے، مضارع کی صیغوں میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی بھی کیا ہے کہ حروف علت ہی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عین کلمے میں آپ داخل ہوئے، اجوف میں داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا چار قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ دو تبدیلیاں آپ کو فعل ماضی میں ملی اور دو تبدیلیاں آپ کو فعل مضارع میں ملی۔ حروف علت جب لام کلمے میں آتا ہے جسے ناقص کہتے ہیں، اس کی تبدیلی جو ہے وہ چاہے یا ہو چاہے واو ہو، دونوں میں تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلیوں کی کچھ بیسک چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو چیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ میں آپ کے ساتھ جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں پہلے اس کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کوشش کروں گا کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ ایگزامپل بھی دیتا رہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک یا دو صیغوں کی انشاءاللہ گردان کریں گے تو چیز بالکل بہتر ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز حروف علت کے اندر، حروف علت ذہن میں رکھیں دو ہیں، واو ہے اور یا بھی ہے۔ پہلی سچویشن یہ ہو سکتی ہے تبدیلی آنے کے لیے کہ حروف علت متحرک ہو، حروف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو۔ یہ پہلی کنڈیشن بنتی ہے، حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو۔ آپ یہ جو سچویشن بن سکتی ہے چاہے واو کلمہ ہو چاہے یا کلمہ ہو، چاہے واو کلمہ ہو چاہے یا کلمہ ہو۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، مادہ ہے آپ کے سامنے دال، عین اور واو، اور باب ہے اس کا نون۔ دال، عین اور واو، اور باب ہے اس کا نون۔ اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک مادہ اور رکھتا ہوں، ہا، دال اور یا، اور اس کا باب آپ کر دیں باب دال۔ تو حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، واو ہو یا ہو، کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ۔ اگر
دال این اور واو ہو تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ دال این اور واو ہو باب نون میں تو کیسے بنے گا اس کا پہلا صیغہ؟ فعل ماضی واحد مذکر کا کیا صیغہ بنے گا؟ السلام علیکم. دعوا. دعوا، دعوا نہیں، دعوا صیغہ بنے گا دعوا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. السلام علیکم جی زینی بی بی. جی بیٹا، جی پہنچ گئی بیٹا. چلو میں اگر کلاس لے لوں تو آپ کو بات کروں. اور اسی طرح سے ہا دا یا باب دوت، اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ آدھا یا. ہادا یا. کیوں ہادا یا؟ ہادا یا کا تو آپ ہاں جب آپ پڑھ رہے تو یہ تو اس طرح سے ہو جائے گا. آدھا یا. جب ہاں پڑھیں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا ہادا یا. صیغہ ہو جائے گا ہادا یا. اب تبدیلی نوٹ کر لیں جناب اس کے بارے میں. جب بھی حروف علت متحرک ہو، چاہے وہ واو ہو چاہے وہ یا ہو، ما قبل فتح ہو، تو یاد رکھیے گا حروف علت جو ہے وہ الف سے تبدیل ہو جائے گا. حروف علت کس سے تبدیل ہو جائے گا؟ حروف علت الف سے تبدیل ہو جائے گا. حروف علت کس سے تبدیل ہو جائے گا؟ الف سے تبدیل ہو جائے گا. تو دعوا سے کیا بن جائے گا؟ یہ دعوا سے کیا بن جائے گا؟ دعا. دعا، دعا بن جائے گا. اور ہدایا سے کیا بن جائے گا؟ ہدا. اچھا، اب کیا کرتے ہیں کہ جب واو ہوتا ہے تو پورے الف سے لکھ دیتے ہیں. واو اگر ہوتا ہے تو پورے الف سے لکھ دیتے ہیں، اور یا اگر ہوتا ہے تو الف مقصورہ سے لکھ دیتے ہیں. تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ اس کی شکل بن جائے گی ہدا. اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ ہدا. یعنی یاد رکھیے گا حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، تو تبدیلی آپ کو کس طرح سے ملتی ہے کہ اگر واو ہو تو پورے الف سے تبدیل کرتے ہیں، اور اگر یا ہو تو اس کو الف مقصورہ سے تبدیل کرتے ہیں. تو دعوا سے بن گیا دعا، اور ہدایا سے بن گیا ہدا. اب قرآن مجید میں آپ کو یہ نظر آتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کے پیچھے اس کا مادہ کیا ہے. اس کا مادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، گردانہ ابھی ہم نہیں کر رہے، صرف آپ کے سامنے میں کچھ پوائنٹس لکھنا چاہتا ہوں. ان پوائنٹس کو اچھی طرح سے نوٹ کریں. دوسری جو تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ دوسری تبدیلی کیا ہو سکتی ہے، اس کو نوٹ کریں کہ حروف علت تو متحرک ہو. حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، ما قبل فتح ہو، ما بعد ساکن. یہ دوسری کنڈیشن، حروف علت متحرک، ما قبل فتح، ما بعد ساکن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ کنڈیشن کب آ سکتی ہے؟ کون سے والی صیغے میں آ سکتی ہے؟ ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں کون سی والی کنڈیشن میں آ سکتی ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ حروف علت لام کلمے میں، حروف علت کے بعد کون سا کلمہ ایسا، کون سا صیغہ ہوتا ہے کہ جہاں لام کلمے کے بعد ساکن آتا ہے؟ کون سا صیغہ بنتا ہے؟ غور کیجیے گا، تکا نہیں مارے گا. یہ مونس جمع کسی کی جو جی کیا کہا آپ نے اقبال صاحب؟ مونس جمع کے جو سیغے ہیں. آپ مجھے کر کے بتائیے نا کون سا والا صیغہ ہے. آپ مجھے اوریجنل صیغہ بتا دیجیے، فعلا کی گردان سے بتا دیجیے کون سا صیغہ بنتا ہے. فعلا
اب ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں یا دونوں ماضی اور مضارع؟ کسی میں بھی بتا دیں مجھے آپ. مثلاً یفعلنا، تفعل. یفعلنا میں ایک منٹ، یفعلنا میں مجھے بتائیے لام کلمے کے بعد کے ساکن آ رہا ہے؟ لام کلمے کے بعد نہیں، لام ساکن آ رہا ہے؟ نہیں سوری. آپ کو میں تھوڑا غور کریں نا، آپ گردان کو ذہن میں ریپیٹ کریں نا، گردان ریپیٹ کریں آپ کو خود نظر آئے گا. بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، یہ یفعلانی تفعلانی تفعلانی. یہ سر اس میں آئے گا نا جی آپ واحد بتائیے. جی مؤنث غائب، کون سا والا؟ وہ جو ہے نا فعالت. واحد مؤنث غائب نا. جی ایک ہی صیغہ آئے گا جس میں لام کلمہ کے بعد ساکن آئے گا، ایک ہی صیغہ ہے جی. یا آپ یفعلنا پہ اور تفعلنا پہ اور فعلانی پہ کیسے چلے گئے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ساکن کلمے کی بات ہو رہی ہے سر. حروف علت متحرک، ما قبل فتح، ما بعد ساکن. اتنا آسان کلو دیا میں نے آپ کو کہ کون سا صیغہ ایسا ہے جس میں لام کلمے کے بعد ساکن آتا ہے، ایک ہی صیغہ ہے، چوتھا صیغہ. تو آپ مجھے بتائیں اس کا اوریجنل کیا بنتا؟ دال عین واو کے اندر اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنتا؟ اس کا اوریجنل جی دعوت. دعوت نہیں، دعوت. دعوت. اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنتا؟ دعوت. اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنتا سر جی؟ دعوت. اور اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنتا؟ اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنتا؟ ہدایت. 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 جب بھی یہ سچویشن ہو، جب بھی یہ سچویشن ہو کہ حروف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، ایسی صورت میں حروف علت ڈراپ ہو جائے. حروف علت کیا ہو جائے گا سر جی؟ ڈراپ ہو جائے گا. تو دعوت سے کیا بن جائے گا؟ دعت. 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 دعوت سے بن جائے گا دعت. اور ہدایت سے کیا بن جائے گا؟ ہدت. تو دو آپ کے سامنے سچویشن آ گئی. پہلی سچویشن آ گئی کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح، اگر واو ہوگا تو الف سے، واو ہوگا تو الف سے، اور یا ہوگا تو الف مکسورہ سے تبدیل ہو جائے. دوسری سچویشن آئی کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح، ما قبل فتح، ما قبل کسرہ ہوگا تو نہیں تبدیلی آئے گی، یاد رکھیے گا. ما قبل فتح ما بعد ساکن، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. دو سچویشن ہو گئی. تیسری سچویشن پہ آ جائیں. تیسری سچویشن بنے گی مضموم. مضموم کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ پیش ہو. جس پہ پیش ہو. مضموم واو. اور ذہن میں رکھیں کہ واو کون سا کلمہ ہے؟ واو کون سا کلمہ ہے؟ واو کون سا کلمہ ہے؟ نہیں پتا. ارے ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اچھا 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 مضمون واو. ٹھیک ہے سر. واو کون سا کلمہ ہے؟ علت. حروف علت تو ہے لیکن کون سے کلمے میں؟ سر عین کلمہ ہے، فا کلمہ. ارے عین کلمہ تو اجوف ہے، یہ کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اوکے. لام.
अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं सर ये है जवाब है ना तो आप अजब नहीं है, नहीं नाकिस नहीं है। नाकिस अजब में एन कलमा होता है, तो ये वाव नाकिस कलमा में कौन सा है? वाव कलमा कौन सा है, जल्दी बताइए। काम कलमा है। लाम कलमा है। अब मुझे बताएं, मदमूम वाव जो है वो लाम कलमा है, उस पे अगर पेश आ रही है तो मुझे बताइए कौन सा सीगा हो सकता है? सर ये माजी का जमा मुजक्कर। मुझे बताइए, माजी के किसी सीगे में पेश नजर आई है आपको? नहीं नहीं अच्छा ये लाम कलमा है सॉरी। नहीं 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 इसका मतलब ये कौन सा कलमा होगा? पेश ये तो वाहिद मुतकल्लिम ये के वाहिद वाहिद का मुतकल्लिम। सर, खाली वाहिद मुतकल्लिम क्यों होगा? हाँ लाम नहीं कलमा किसके अंदर आता है? आपने सारी चीजें पढ़, लाम कलमा कौन कौन से सीगे में आता है? सर ये गायब मुजक्कर का पहला वाहिद का सीगा भी है, मुअन्नस का गायब का दूसरा जबरदस्त। सीगा भी है, और सर ये हाजिर मुजक्कर का पहला सीगा भी होगा, और वाहिद मुतकल्लम के दोनों सीगे होंगे सर। ये वाहिद वाहिद मुतकल्लिम के दो सीगे कैसे हो सकते हैं? वाहिद नहीं मुतकल्लिम का एक ही सीगा नहीं होगा, एक नहीं जमा नहीं सर। मुकल्लम। हाँ नहीं लाम कलमा भी तो एक एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लम। 5 सीगे होंगे। तो मदमूम वाहिद फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए, इसका मतलब अभी हम मुदारे की बात हो रही है। मदमूम वाव आ गया, इसका मतलब मुदारे की बात हो रही है। मदमूम वाव से पहले, मदमूम वाव से पहले अगर, मदमूम वाव से पहले अगर पेश आ जाए, मदमूम वाव से पहले अगर पेश आ जाए, इसी का मदमूम वाव कोई भी पहला एक सीगा बनाए, क्या बनेगा? दावा से पहला सीगा बनाए, कोई भी बनाए, क्या बनेगा? बनाइए कोई भी सीगा। अभी सर 5 सीगे गिनवाए, अभी 5 सीगे गिनवाए कुलसुम ने, बनाइए। यदा यदउलु। यदऊ यदउबू, नहीं यदउबू, यदऊ यदउबू। यदऊ तो जब भी मदमूम वाव से पहले अगर पेश आ जाए, अगर पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? मदमूम वाव से पहले अगर पेश आ जाए तो फिर इस वाव को साकिन कर देंगे, इस वाव को साकिन कर देंगे। तो यदउबू से क्या बन जाएगा जी? यदउ। और आपको पता है कि अरबी जबान का एक उस्लूब है, क्या है? वाव साकिन अगर आ जाए तो फिर एक अलिफ लिख दे। बाज़ दफा आपको कुरान मजीद में तरकीब में इसके उस्लूब में बाज़ दफा ये एक अलिफ बगैर लिखे भी मिल सकता है आपको, ठीक है? ये उस्लूब मिल सकता है, दोनों उस्लूब मिल सकते हैं। तो 3 सिचुएशन आपके पास होगी। चौथी सिचुएशन क्या बन सकती है जी? चौथी सिचुएशन ये बन सकती है कि मदमूम या, अब मदमूम या मुझे बताएं कौन सा सीगा होगा? मदमूम या कौन सा सीगा हो सकता है? मजमूम वाव में कौन से सीगे आपने बताए थे? सर 5 सीगे थे ना मुजारे। मजमूम या और वाव में फर्क क्या है?
فرق ہے کیا؟ دونوں کون سے کلمے ہیں؟ سلام کلمے. تو پھر آپ اتنا پریشانی کس بات کی ہے کہ کون سا صیغہ ہو سکتا ہے مضموم یا؟ آپ نے کوشچن کی مضموم واو کے مجھے 5 صیغے بتائے تھے. جی سر. سر میں تو بالکل بلینک ہو جاتی ہوں سر. بلینک کیوں ہو رہی ہے مجھے بتا؟ آپ نے مجھے مضموم واو کے 5 صیغے بتائے تھے نا ابھی. واحد مذکر سر میں نے ابھی جوائن کیا میں نے نا وہ. نہیں اس کو آپ نے ابھی بتائے تھے. جوائن کو تو چھوڑ دیں. آپ نے نہیں بتایا تو مجھے کوئی سوال ہی نہیں کرتا. آپ نے خود بتایا تھے نا مجھے مضموم واو کے 5 صیغے بتائے تھے نا آپ نے. کس کس میں آ سکتا تھا؟ جی سر. فرق کیا ہے؟ سر حروف علت کا فرق ہے نا. دیکھیں حروف علت 2 لفظ ہیں. واو بھی اور یا بھی ہے. واو بھی استعمال ہوگا اور یا بھی استعمال ہوگا. ٹرمینالوجیز کو کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں. مضموم یا کون سا کلمہ ہے؟ لام کلمہ ہے نا. لام کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں نا ابھی. سر یہ تو وہی ہو جائیں گے نا وہ 5 فعل مضارع. ریپیٹ کرنے میں ریپیٹ کریں. کون کون سے 5 کلمے ہوں گے؟ ریپیٹ کریں. غائب مذکر واحد ہوگا پہلا والا, اور دوسرا والا غائب مؤنث واحد ہوگا. ٹھیک ہے. اور تیسرا والا حاضر کا مذکر واحد ہوگا. اور چوتھا والا جو ہے وہ سر حاضر کا ہی مذکر کا جمع ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیا کر رہی ہیں؟ 5 صیغوں میں ہوتا ہے. پڑھتے چلے آ رہے ہیں. جب آپ نے تغیرات کیے وہاں بھی میں نے آپ کو کلیئر کر کے بتایا 5 ہی تو کلمے ہوتے ہیں جس کا لام کلمے واضح ہوتا ہے. متکلم واحد, متکلم جمع متکلم. واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ 5 صیغے ہیں بنیادی جس کا نام کلمہ واضح ہوتا ہے. اس میں کیوں اتنا کنفیوژن ہے؟ یہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سے آ جانا چاہیے کیونکہ اس پہ آپ کر چکے. سارے تغیرات آپ نے اسی پہ پڑھے. سر یہ صحیح ہے. مضموم یا سے مضموم اگر مضموم ہو اور اس سے پہلے مضموم یا سے پہلے اگر زیر آ جائے, یہ جو صیغہ, یہ جو مادہ ہے ہا دا یا, اس کا کوئی بھی صیغہ بنائیے. کوئی بھی صیغہ بنا لیں. واحد مذکر کا بنا لیں, مؤنث کا بنا لیں, واحد حاضر کا بنا لیں, متکلم کوئی بھی اوریجنل صیغہ بنائیے. کیا بنے گا؟ یہدیو. سر یہ واحد یہدیو. ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ مضموم یا کو ساکن کر دیں. مضموم یا کو ساکن کر دیں گے تو یہدیو سے کیا بن جائے گا؟ یہدی. قرآن مجید میں آپ کو اسی طرح سے صیغہ ملے گا. یہدی ملے گا, یہدیو نہیں ملے گا, یہدی ملے گا. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ یہدی جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اخف ہے. یہ اخف نہیں ہے, یہ صیغے کی تبدیلی ہے. اخف ہوگا تو اس کے پیچھے کو وجہ ہوگی. اور اگر ایسا صورت میں جب اخف ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یا بھی غائب ہو جائے گی. پھر وہ یا بھی غائب ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ اس کی میں آپ کو بھی ایگزامپل بتا دوں. یہ بن گیا یہدیو سے یہدی بن گیا. کیا بن گیا؟ یہدی بن گیا. اخف نہیں ہوا. اخف اگر ہوتا تو اس کی شکل مختلف ہو جاتی. کیسے مختلف ہو جاتی اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہادا یا فعل امر مجھے اگر بنانا ہوگا تو کس کا بنے گا؟ فعل امر کس کا بنتا ہے؟ حاضر. غلط جواب دیتے ہیں. فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے فعل امر کیسے بنتا ہے تو آپ بولیں فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. فعل مضارع کے حاضر کا صیغہ سے بنتا ہے.
فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ کیا بنتا؟ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ کیا بنتا؟ تحدی بنتا، تحدی بنتا نا. مجھے اس کا فعل مضارع بنانا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے مجھے؟ فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنانا ہے، کیا کرنا ہے پہلا کام ہے؟ سر اخف آپ کریں. کلمے پہ جزم دیں گے نا. آپ اخف پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اخف سر اخف کرنا ہے، لام کلمے اخف کرنا ہے نا. میں نے جی. آپ یہ تو معلوم ہے نا اخف کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو لام معلوم ہے نا کلمے اخف کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے ذرا بتائیے فٹافٹ. لام کلمے کو جزم دینا. النون وہ کلمہ جو ہے کلمے جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کو جزم دیتے ہیں. وہ نون کلمے اعرابی نون اعرابی ہوتے ہیں. نون اعرابی کو ہٹاتے ہیں. پوری بات کریں، پوری بات کریں گے تو فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اخف کرنا ہے. مجھے بتائیں گے تو پہلے ہی اس پہ جزم ہے. اخف کا کیا مطلب؟ جزم کرنا. جی سر. ٹھیک، تو پہلے ہی اس پہ جزم ہے. تو پتہ کیسے چلا کہ یہ اخف ہوا ہے؟ تو کیا کرتے ہیں، یہ پورے کا پورا کلمہ ہی ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ پورے کا پورا کلمہ ہی ڈراپ کر دیتے ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے مجھے؟ علامت مضارع ہٹاؤ. علامت مضارع مضارع ہٹا دینی ہے. علامت مضارع ہٹا دی، کیا بچ گیا؟ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں پڑھ سکتے. کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل لگائیں گے. حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی آئے گی؟ زیر. زیر. اہدی کیا مطلب ہوا؟ تو ہدایت دے. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت دے ہمیں. اہدنا، اہدنا، اہدنا فعل امر واحد مذکر حاضر نا مفعول بہ. تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے. تو یہ اخف نہیں ہے، یہ ہے اخف. تو کیا ہوا کہ وہ آلریڈی جزم تھا، اخف کرنا تھا تو کیا کیا؟ اس کلمے کو ہی ڈراپ کر دیا. وہ کلمہ ہی ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل یہاں لے لیں، مجھے اگر یہاں اس کا بنانا ہوتا، کیونکہ یہاں بھی تو ساکن کیا ہے نا آپ نے، تو یہ اخف نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اخف نہیں ہے. یہ ساکن ہوا ہے کیونکہ ناقص کی وجہ سے. مجھے اگر اس کا اگر فعل امر بنانا ہوتا تو فعل امر اس کا کس سے بنتا؟ حاضر کے صیغے سے بنتا. حاضر کا صیغہ اس کا بنتا تدعو. تدعو بنتا نا، ایسے ہی بنتا. مجھے اس کو اخف کرنا تھا، اخف تو آلریڈی تھا تو مجھے اس کو ڈراپ کرنا پڑا. جب میں نے اس کو ڈراپ کیا تو یہ الف تو ختم ہو گیا. یہ الف تو اس وقت لگاتے ہیں نا جب واو ساکن ہوتا ہے. اس این کو میں کھول دوں، پورا این کر دوں. علامت مضارع ہٹا دی، پڑھنے میں نہیں آ رہا، کیا کروں گا؟ حمزۃ الوصل لگاؤں گا. کون سی حرکت لگاؤں گا؟ دم. دم. ادعو، تو پکار. ادعو، تو پکار. اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ ہاں، فوراً جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر دو چیزیں آئیں گی. کیونکہ اس کا لام کلمہ مسنگ ہے. اس کا لام کلمہ مسنگ ہے، امر بن رہا ہے. فوراً آپ کو اسٹرائک ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو مادہ تھا وہ ناقص کا مادہ تھا. مادہ کون سا تھا؟ ناقص کا مادہ. ٹھیک ہے جی. 4 سچویشن ہو گئی. پہلی سچویشن حروف علت متحرک ما قبل فتح. حروف علت اگر واو ہوگا تو الف سے تبدیل ہو جائے گا، یا ہوگا تو الف مکسورہ سے تبدیل ہو جائے گا. دوسری سچویشن حروف علت متحرک ما قبل فتح ما بعد ساکن، جو کہ صرف ایک ہی سچویشن بنتی ہے فعل ماضی واحد مضارع غائب کے صیغے میں. ایسی صورت میں حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. تیسری اور چوتھی سچویشن فعل مضارع میں ہے. اور پہلی سچویشن یہ ہے کہ اگر لام کلمہ واو ہو اور ظاہر وہ پیش ہی ہوگا مضارع، لیکن اس سے پہلے اگر پیش ہو، ابھی اس سے پہلے اگر پیش ہو تو آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا. مجھے بتا سکتے ہیں کون سے باب ہو سکتے ہیں جس کے این کلمے پہ پیش ہو؟
لام کلمہ واو ہے, واو سے پہلے پیش ہے نا, تو کتنے باب ہو سکتے سر باب نون ہوگا, باب اور زور سے بولے, کاف بس صرف دو ہی باب, صرف دو ہی باب باب, صرف دو ہی باب, صرف دو ہی باب, باب نون اور باب. مجھے بتائیے دوسری سچویشن مضموم یا اگر ہو اس سے پہلے اگر زیر ہو, مجھے بتائیں یا زیر کون سے والے دو باب ہو سکتے ہیں, کون سے والے دو, کون کون سے؟ حسبا یحسب, حسیبہ یحسبو اور ضربہ یضرب, یضربو, صرف دو باب. یضرب. دیکھیں یہ چیزیں آپ کریں گے اس سے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کھلیں گی. یہ خالی صرف یہ نہیں ہے, اب آپ کرتے ہیں آپ کو صیغے کی پہچان آئیں گی, آپ کو مادے کی پہچان آئیں گی, آپ کو باپ کی پہچان آ جائیں گی. سب سے اہم بات یہ آپ کو باپ کا پتہ چل جائے گا اگر خود بخود, یا آپ کو باپ کوئی نہ بھی بتائے تو آپ بتا دیں گے, آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ زیر صرف دو میں ہی آتا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں باپ اس کا ڈھونڈنا ہے تو آپ نے صرف دو بابوں میں جانا ہے, فی الحال کسی باپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کتنی سچویشن ہو گئی؟ چار سچویشن ہوگی. پانچویں سچویشن اور چھٹی سچویشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. پانچویں سچویشن یہ ہے کہ اگر تو مٹا دیتا ہوں, یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیے کہ نہیں کیے؟ پکچر بھی بھیج دی ویسے آپ لوگ, یا صرف دیکھ رہے تھے آپ لوگ؟ جی نوٹ آپ لوگ کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جی کلثوم جی. جی سر سوری میں سنا میں کہا کہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں سر, نوٹ جتنا کر سکتے ہیں کر لیتے, پھر آپ کا جب نیکسٹ وہ آتا ہے نا اس پہ آپ اس کو ریپوسٹ کرتے ہیں تو وہ آسانی ہو جاتی ہے جو چیز ٹھیک ہے, کریکٹ کرنی ہوتی ہے. تو اچھا دیکھیں جی, پانچویں سچویشن نوٹ کر لیں کہ اگر حروف علت واو سے پہلے حروف علت واو سے پہلے اگر کسرہ ہو, حروف علت واو سے پہلے اگر کسرہ ہو, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مادہ کہتا ہوں, را, ضاد اور واو, را, ضاد اور واو. باب فار ایگزامپل اس کا باب ہے باب فا. اس کا مجھے بتائیں ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے؟ رضوا, ردوا. کیا بن جائے گا اس کا صیغہ, کیا بن جائے گا؟ رضوا. ٹھیک ہے, اس کو کسی اور باب سے لے کے آئیں, باب تین سے لے آئیں. رضیوا, ردیوا. کیا بن جائے گا باب تین سے؟ رضیوا. ردیوا. تو واو سے پہلے اگر کسرہ ہو نا تو اس واو کو جو ہے وہ یا میں کرنا. اس واو کو کس میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ یا.
या में तब्दील कर दो तो ये क्या बन जाएगा? रदिया। क्या बन जाएगा? रदिया। अब रदिया का मादा आप ये नहीं कहेंगे कि रा दा या है, रदिया का मादा क्या है? रा दा वाव है। रदिया। ठीक है, ये 5 हो गए। छठी सिचुएशन क्या है? वो भी वाव से रिलेटेड है। वाव अगर किसी भी सीगे में 3 हुरूफ के बाद वाक़े हो, वाव अगर 3 हुरूफ के बाद वाक़े हो, तो मुझे बताएं वाव 3 हुरूफ के बाद मैं अगर आपसे कहूं कि वाव जो है वो 3 हुरूफ के बाद वाक़े हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा चीज हो सकता है? वाव अगर 3 हुरूफ के बाद हो, ये कौन सा सीगा हो सकता है? के बाद तो 3 हरूफ के बाद यार 2 सीगा होगा तो कौन होगा? माजी मुदारे का सीगा होगा। पहले मुदारे का सीगा होगा। जी जी अलामत मुदारे आ गई ना, जी सर। अलामत मुदारे और उससे पहले जो वाव वाक़या हो उससे पहले पेश ना हो। पहले पेश ना हो। वाव 3 हुरूफ के बाद हो, उससे पहले पेश ना हो। इस रा दाल और वाव का पहले मुदारे बनाइए और इधर क्या बनेगा? क्या बनेगा? यरदऊ क्या बनेगा? यरदऊ यरदऊ क्या बनेगा जी? यरदऊ। अब मुझे बताइए ये वाव कौन से कलमे में, कौन सा हर्फ है? चौथा हर्फ है ना? चौथा हर्फ है जी। चौथा हर्फ है ना, लाम कलमा तो है। वाव जो है वो 3 हर्फ के बाद वाक़या हुआ है ना। जी सर। 1 2 3 और इस वाव से पहले जो है वो दम्मा नहीं है। जी नहीं, जमा नहीं, दम्मा नहीं। ऐसी सूरत में भी वाव जो है वो या में तब्दील होता है। ऐसी सूरत में वाव किस में तब्दील हो जाएगा? या में तब्दील हो जाएगा। लेट्स से अगर इससे पहले पेश होता तो क्या होता? इससे पहले अगर पेश होता तो क्या होता? किससे पहले सर? इस वाव दम्मा से पहले अगर पेश होता तो क्या होता? यरदू। क्या होता फिर? उस सूरत में क्या करते? वो पिछली कंडीशन आ गई सर। पिछली उसमें क्या करते मुझे बताइए तो सही, क्या करते? सर फा वो साकिन कर देते, वाव साकिन हो जाता, वाव साकिन हो जाता, या रदू हो जाता। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? या में तब्दील हो जाएगा। या में तब्दील हो जाएगा। जब या में तब्दील हो जाएगा तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? अब मुझे बताएं ये जब इसकी कंडीशन यरदा या हो गई तो अब मुझे बताएं कौन सा वाला कानून अप्लाई होगा इस पे? कौन सा बाब अप्लाई हुआ? जी मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा था कि जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसको कहीं नोट करते हैं। अगर नोट नहीं करेंगे तो हम क्लास कैसे चलाएंगे यार? सर ये माकबल फतह आ गई ना, तो इसलिए पहला अलिफ मकसूरा में, अलिफ मकसूरा में, तो अब इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? यरदा। इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? यरदा। यरदा।
اب دیکھیں یہ تھا کیا, یہ تھا یردہو, یردہو سے بنا یردیا, اور یردیا سے اس کی فائدہ شکل کیا بنی, یردا, یردا. ساتواں اور آخری, اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے, ساتواں اور آخری, اس کو بھی ذرا غور سے غور فرمائیے, اس میں تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. ناقص کا حروف حرف علت, ناقص کا حرف علت کیا مطلب ہوا؟ اگر میں آپ سے کہوں ناقص کا حرف لام علت کلمہ, کیا مطلب ہوا؟ لام کلمہ. نہیں, مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا مادے کا لام کلمہ. اچھا, ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ناقص اس کو کہتے ہیں کہ مادے کے لام کلمے میں حروف علت آتی, یہی کہتے ہیں نا سر؟ جی سر. ٹرمینالوجی ذہن میں رکھیں تو چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. تو میں اگر آپ سے کہوں ناقص کا حرف علت تو کیا مطلب ہوا؟ مادے کا لام کلمہ یا واو ہوگا یا ہوگا. ناقص کا حرف علت, ٹھیک ہے جی, اور صیغے کا حرف علت, صیغے کا حرف علت. جب میں آپ سے کہوں صیغے کا حرف علت تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ صیغے کا, جب میں آپ سے کہوں ناقص کا حرف علت تو آپ نے کہہ دیا مادے کا لام کلمہ. جب میں نے آپ سے کہا صیغے کا حرف علت تو صیغے کا حرف علت کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو سیگا کے اندر واو اور یا آ رہا ہے, آ سکتا ہے نا. فار ایگزامپل کوٹ کرنے کی کوشش کریں. جی, کون سی جیسے آ سکتی ہے؟ کون سی جیسے آ سکتی ہے؟ یفعلون, یا فالونا, اونا ساؤنڈ والی آ سکتی ہے. تفعلین. اونا ساؤنڈ والی آ گئی, اینا ساؤنڈ والی آ گئی, ہے نا؟ جی, اونا اور اینا ساؤنڈ والی. تو اس کا مطلب موسٹ پروبلی آپ کو اونا اور اینا ساؤنڈ کس میں ملتے ہیں؟ فعل مضارع. فعل میں. اور فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں ملتے ہیں؟ فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں ملیں گے؟ 3 صیغے, جمع مذکر حاضر اور غائب کا, اور واحد مؤنث غائب حاضر کا. حاضر. ٹھیک ہے جی. تو جب بھی ناقص کا حروف علت اور صیغے کا حروف علت اکٹھے آ جائیں, کیا آ جائیں؟ ناقص کا حروف علت اکٹھے آ جائیں. اور صیغے کا, کیسے آ سکتے ہیں؟ ابھی چیک کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے ایک مادہ رکھا تھا, دال اینڈ او واو. آپ کے سامنے ایک مادہ رکھا تھا میں نے, دال این اور واو, ٹھیک ہے نا. دال این اور واو کا لیٹ سے ایک اور صیغہ بھی آ سکتا تھا کبھی کبھار. فار ایگزامپل چلیں کر لیتے ہیں, دال این اور واو. دال این اور واو کا اگر آپ فعل ماضی واحد مذکر, فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائی, کیا بنتا؟ دعو. آپ کا اوریجنل صیغہ کیا بنتا؟ دعو بنتا سر. دعوہ, دعون. نہیں پیش آئے گا نا. یہ پیش بنتا دعو. صیغہ بنتا نا, جی سر, دعو. یہ صیغہ بنتا. ٹھیک ہے. اس کا فعل مضارع کا صیغہ بھی بنا لیں. فعل مضارع کا کیا صیغہ بنتا؟ یدعون, یدعون. یہ صیغہ بنتا نا. یدعون. یہی بنتا کہ نہیں بنتا؟ جی,
जी 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 यही बनता है कि नहीं बनता सर जी? हाँ या ना तो दस दो। जी जी सर, चले यदउबूना, यस सर, यदउबूना बनता, ठीक है यदऊना ठीक है। यद उबूना, यद उबूना क्यों करें? यद उबूना, यद उबूना, ठीक है। दाऊबू, दाबू, ठीक है। अब मुझे बताइए इन दोनों जगहों पे क्या हुआ? मादे का, नाकिस का और सीगे का, दोनों जगहों पे हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए कि नहीं आ गए? जी बिल्कुल सर जी आए कि नहीं आए? जी जी बिल्कुल। जी आ गया। ठीक है जी, दोनों के हुरूफ इल्लत आ गए। जब दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ जाएं इस तरह से, ये नाकिस का भी हुरूफ इल्लत हो और सीगे का भी हुरूफ इल्लत हो, नाकिस का भी हो और सीगे का भी हो, ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि जो मादे का यानी नाकिस का जो हुरूफ इल्लत होगा, नाकिस का जो हुरूफ इल्लत, नाकिस के हैं तो इसका मतलब हो गया मादे का, तो क्या करेंगे? इसको, इस हुरूफ इल्लत को ड्रॉप कर देंगे। जब इस हुरूफ इल्लत को हम ड्रॉप करेंगे, इस हुरूफ इल्लत को हम ड्रॉप करेंगे तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? इसकी शक्ल बन जाएगी दा, ये शक्ल दाऊ, बनेगी नहीं बनेगी? नाकिस का इल्लत ड्रॉप किया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है ये मतलब बताइए। दाऊ, नाकिस का ये है ना पहला वाला, जी ये है ना सर, ये नाकिस का है ना, इसको ड्रॉप कर दिया। तो पहला काम क्या करना है आपने? इसको ड्रॉप कर देना। दूसरा काम क्या करना है आपने? दो काम करने हैं। जब भी आप इसको ड्रॉप करेंगे दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि इसको ड्रॉप कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि फिर आप ऐन कलमे की हरकत को देखेंगे। ऐन कलमे की हरकत को देखेंगे। अगर ऐन कलमे की हरकत, ऐन कलमा यहाँ क्या है? ऐन कलमा आपका कौन सा है? यही है, ऐन, कलमा ही है ना। जी आपने ऐन कलमे की हरकत को देखना है। ऐन कलमे की हरकत अगर फतह हो, ऐन कलमे की हरकत अगर फतह हो तो कायम रहेगी। ऐन कलमे की हरकत अगर फतह हो तो कायम रहेगी। यहाँ ऐन कलमे की हरकत क्या थी? पता, फतह थी, कायम रहेगी। ठीक है, इस वाले को देखें, इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? इसकी शक्ल बन जाएगी यदऊना, यद ऊना, ये बन जाएगी ना, जी यही बन जाएगी। जी आपने हुरूफ इल्लत ड्रॉप कर दिया और आपने अपने क्या करना है कि ऐन कलमे की हरकत अगर फतह हो तो कायम होगी। ऐन कलमे की हरकत फतह है? नहीं, नहीं है, तो आपने इसको हटा दें यहाँ से। अब इसमें कोई ना कोई हरकत तो देनी है, इसमें कोई ना कोई आपने हरकत देनी है। इसमें हरकत कौन सी देंगे? ऐन कलमे की अगर हरकत फतह हो तो कायम रहेगी, वरना जो हुरूफ इल्लत आपने ड्रॉप किया है, जो हुरूफ इल्लत आपने ड्रॉप किया है ना, उसकी हरकत दे देंगे। वो तो पेश ही थी। उसकी हरकत दे देंगे। हुरूफ इल्लत जो आपने ड्रॉप किया उसकी हरकत क्या थी? पेश, पेश थी। आपने इसको सीखने के लिए पहले इसको ड्रॉप जरूर कीजिएगा। सीखने के लिए इसके लिए आप पहले ड्रॉप जरूर कीजिएगा। एक और एग्जांपल ले लें ताकि और आपके लिए सिचुएशन वाज़ेह हो जाए। आपको मैंने एक मादा लिखाया था हा दा या, सर क्या आ गया? आपको एक मादा लिखाया था ना शुरू में, हा दा या। जी जी,
اس کا باب بھی میں نے آپ کو لکھایا تھا, کیا باب تھا اس کا؟ دود ضرب باب یضرب. داد. باب داد سے اوریجنل صیغہ بنائیے فعل مضارع واحد فعل مضارع جمع مذکر غائب کا اوریجنل صیغہ بنائیے. یادعون یادعون کیوں بنے گا؟ سر جمع مذکر. آپ لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں بات کو. سر سوری. اوریجنل صیغہ بنائیے. اوریجنل صیغہ یہدیون. آپ کو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا صیغہ بنانے میں مشکل ہو اوریجنل صیغہ بنا لیا کریں بلائنڈ. آپ کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ یفعلون. جی سر. جی فا کلمہ ساکن, فا کلمہ ساکن, پھر کیا ہے؟ اب پھر سر ایک کلمہ پہ فتحہ ہے, فتح, پھر لام کلمے پہ ضمہ ہے, ضمہ ہے, واو ساکن اور ہے, ساکن اور نون فتح. فتحہ. ہاں یہی ہے. اس کے اوپر آپ مادہ ڈال دیں. آپ اپنا اس کے اوپر آپ مادہ ڈال دیں. آپ نے مادہ ڈال دیا یا اوکے یادعون. اوکے ٹھیک ہے. نہیں, لیکن یہ باب تھا, باب ضربہ. تو باب ضربہ پہ کیا بنتا؟ ضربہ یضرب. یضرب یادیون. سوری, یہ اس کے نیچے کسرہ ہوتا. یس سر یادیون. اونا کیوں؟ نو نام نو کلمہ کیا ہے؟ یونا یادیون. یادیون. تو اوریجنل کلمہ آپ کا کیا بن رہا تھا؟ یہدی یون. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے. جی سر ایک دو سیکنڈ. حروف علت اکٹھے ہوئے نا. یس کون سر. سا والا گرے گا؟ کون سا والا گرے گا؟ سر ناقص کا علت ڈراپ ہو جائے گا نا پہلے. کون سا والا گرے گا؟ سر یا کیا گرے گا؟ کیا گرے گا؟ یا گرے گا. جب یا گرے گا تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ یا دی. سر تو پڑھے ہی نہیں جا رہا بیچ میں. کیا پڑھے تو صحیح, پہلے کیا ہو گیا؟ پڑھے کیوں جائے گا؟ یہدی دیونا جو بھی بنے گا. دوسرا کلمہ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ این کلمے کو دیکھنا ہوتا ہے. جی سر. این کلمے کی اگر حرکت فتح ہو تو قائم رہے گی. اس کی فتح تو نہیں ہے, نہیں کسرہ ہے. کیا کریں گے آپ؟ جو آپ نے حروف علت ڈراپ کیا تھا اس کی حرکت لگا دیں. حروف علت کیا ڈراپ کیا تھا؟ سر یہاں پہ ضمہ تھی نا. ضمہ تھا, ضمہ لگا دیں. کیا بن جائے گا؟ یہدون. یہدون. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی سر آ رہا ہے نا. بس اسی طرح سے آئے گا انشاءاللہ. یہدون. یہدون. یہدون بہت سمپل ہے, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمیں ایک کام کریں کیپٹن صاحب, کپتان صاحب, میجر صاحب کتنے؟ سر مجھے کہہ رہے ہیں. جی جی, ہمارے پاس ایک ہی میجر ہے. جی سر بتائیں. تو میجر صاحب ایسا کریں, جو پہلا والا مادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کون سا تھا؟ دال این اور واو. دال این اور واو سے پہلے ماضی کی پوری گردان کریں. آہستہ آہستہ کریں. نہیں آپ چینج کر کے رہیں, چینج بھی تو کریں. دعوا سے کیا بن جائے گا؟ دعوا سے کیا بن جائے گا؟ پہلا آپ اوریجنل صیغہ کیا بن رہا تھا؟ وہ دعا. نہیں الف پہ تبدیل ہو جائے گا نا. اوریجنل صیغہ پہلے بنایا کریں سر جی, اوریجنل بنایا کریں پہلے. اوریجنل صیغہ پہلے کیا بنایا بن نا جائے گا؟ دعوا. دعوا کیوں بنے گا؟ آپ پروناؤنس نہیں کر رہے سر صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے آپ. آپ مجھے حروف بتائیے اور اس کے اوپر اس کی حرکت بتائیے, پھر میں آپ کو بتا دوں پروناؤنس کیسے ہوتا ہے. دال عین اور واو. دال عین اور واو. ایک منٹ. دال عین اور واو, اس کے بعد حرکتیں بتائیے مجھے. اس پہ زبر, تینوں پہ زبر. اب آپ مجھے بتائیے کیا پڑھیں گے اس کو آپ؟ دعوا.
दावा, इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं, आसान करें सर। दावा दावा आएगी कि नहीं आएगी? इसमें सर अगर तब्दीली इसमें ये आएगी कि हरूफ इल्लत से मुतारक है और सवाल का जवाब माक़बल है। दें मेजर साहब, पहले सवाल का जवाब दें, तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना? जी आएगी। आएगी, क्यों आएगी और क्या आएगी, अब जवाब दें। हरूफ इल्लत से माक़बल मुतारक है, फतह है, और हरूफ इल्लत मुतारक है। तो फिर क्या तब्दीली तो आती है? इसलिए इसको आप हरूफ इल्लत को अलिफ से तब्दील कर दें। तो फिर ये क्या बन जाएगा, दावा से क्या बन जाएगा, दा दाआ, दाआ। दूसरा सीगा बनाइए, क्या बनेगा, दावा से क्या बनेगा, दा से क्या बन, दा ओरिजिनल सीगा बनाइए सर। अच्छा ये दावा। अरे यार मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। दावा, दावा दावा, बस बस। सिंपल। मुझे बताइए तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? जी सर बिल्कुल आएगी। आएगी, क्यों आएगी? इसमें हरूफ इल्लत से माक़बल फतह है ना, है, लेकिन मैंने कोई आपको ऐसा कोई कानून बताया कि हुरूफ इल्लत के बाद भी कुछ होना चाहिए? हरूफ इल्लत के बाद मैंने कुछ बताया आपको ऐसा? यहाँ तो हुरूफ इल्लत के बाद कुछ है ना? जी हरूफ इल्लत के बाद, अरे हुरूफ इल्लत के बाद कुछ है कि नहीं है? जी अलिफ है, अलिफ है। मैंने बताया आपको कि कोई अगर हुरूफ इल्लत के बाद भी कुछ होगा तो तब्दीली आएगी, कुछ बताया आपको? नहीं इसके बारे में नहीं बताया। तो फिर इसका मतलब तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? सर अब आप ही बताएं आएगी कि नहीं आएगी। आप मुझे बताएं, मैंने आपको 7 रूल्स बताए, 7 रूल्स में कहीं ये फॉलो हो रहा है, ये सिचुएशन कहीं उस 7 रूल में फॉलो हो रही है? वो आपको 7 रूल लिखवाए क्यों, इसीलिए तो लिखवाए। मुझे बताइए ये सिचुएशन उन 7 रूल में कहीं अप्लाई हो रही है? जी सर ये दूसरी कंडीशन जो है ना सर हरूफ इल्लत की, वो मुतहर्रिक है, माक़बल फतह है, माँ बाद साकिन है। माँ बाप साकिन क्या है? अगर साकिन होता तो हमजा कहलाता, ये तो अलिफ है। मेजर साहब अलिफ और हमजा का फर्क नहीं पता अभी तक आपको? नहीं अलिफ और हमजा का फर्क नहीं पता आपको सर? नहीं, अलिफ के ऊपर तो अगर इसके ऊपर हरकत होती तो फिर हम इसको करते हैं। अलिफ के ऊपर हरकत होती, अलिफ के ऊपर हरकत होती तो फिर ये हमजा होता ना, फिर मैं इसको कहता साकिन है। तो ये हमजा तो नहीं है, तो अलिफ है। तो आप मुझे बताएं ये कंडीशन कहीं पढ़ी हो 7 रूल में आपने? नहीं सर उसमें तो नहीं आ रही। तो इसका मतलब तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? नहीं सर मेरे ख्याल नहीं आ रही। मैंने आपको खाने के 7 तरीके बताए। उन 7 तरीकों में से कोई तरीका यहाँ नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो आप खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? नहीं मेरे ख्याल से नहीं आएगी। नहीं आएगी ना, बहुत सीधी सीधी बात है। 7 रूल आपको मैंने बताए, 7 के अलावा 8वां अगर हम अपने घर से ले तो फिर तो बिद्दत हो जाएगी। फिर तो क्या हो जाएगी सर, वो नई चीज हो जाएगी। बिद्दत हो गई ना। बिद्दत नई चीज होगी। सर नई चीज को बिद्दत ही कहते हैं। तीसरा सीगा बनाइए ओरिजिनल पहले। ओरिजिनल बनाइए। अच्छा इसमें सर ये 2 वाव आ जाएंगे? जो भी आएंगे सीगा बनाइए, सीगा बनाइए पहले, ओरिजिनल सीगा बनाइए। दाऊ, दाऊ क्या बनेगा? दाऊ। दाऊ दाऊ क्यों कर रहे हैं? वाव को पढ़े ना, वाव में हरकत है, सर पेश है। दाऊ क्यों कर रहे हैं? दाऊ, दाऊ फिर दाऊ कर रहे हैं। दाऊ, दाऊ दाऊ। अब मुझे बताइए तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? जी आएगी। ठीक डॉक्टर साहब, जल्दी 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 जल्दी। ये आएगी सर, इसके तब्दीली आएगी।
तब्दीली क्या क्यों आ रही है? तब्दीली पहले पता है क्यों आ रही है और क्या आ रही है? इस पे उससे हरूफ इल्लत से पहले तब्दीली क्यों आ रही है? सिंपल आंसर दें। दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए। दो ये आ रही सर हरूफ इल्लत मुतहर्रिक है। एक मिनट नहीं। सातवां रूल नंबर 7 पे जाइए। दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए हैं। तब्दीली क्यों आ रही है? क्यों आएगी तब्दीली? दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए हैं। जवाब आपका क्या होना चाहिए? क्यों तब्दीली आ रही है? जी सर जवाब दे मुझे, जवाब दे। रिपीट करें, अपने पास से रिपीट करें प्लीज। नाकिस का हरूफ इल्लत और सीगे का हरूफ इल्लत और आसान, मैंने आपकी जिंदगी और आसान कर रहा हूं। तब्दीली क्यों आ रही है? दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए। तब्दीली क्यों आ रही है? जवाब दें। दो हरूफ इल्लत यानी नाकिस का भी और सीगे का भी इकट्ठे आ गए हैं। सर जी, मैं आपकी जिंदगी आसान कर रहा हूं, खुद मुश्किल कर रहे हैं। जवाब दें। तब्दीली क्यों आ रही है? दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए। दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए। बस तब्दीली क्या आएगी वो बताइए। इसमें जो नाकिस का हरूफ इल्लत है वो हम ड्रॉप कर देंगे। एक बार ड्रॉप कर देते हैं। हाथ क्या ड्रॉप करें ना, हाथ क्या ड्रॉप करें, मसला हल करें। हाथ क्या ड्रॉप करें, शक्ल क्या बन जाएगी इसकी? दाऊ दाऊ। दूसरा काम क्या करना पड़ता है? उसमें एन कलमे पर अगर फतह होगी तो वो कायम रहेगी। इसमें हमारे एन कलमे पर फतह है तो कायम रहेगी। जबरदस्त, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जी कोई तब्दीली नहीं आएगी ना सर? बिल्कुल ठीक है। चौथा सीधा पढ़े। दावत। सर जी आप गड़बड़ कर रहे हैं, पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं सर। लफ्ज बताएं, हरकत बताइए। दावत 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 दावत। सर जहाँ आपको एन पढ़ना होता है वहाँ एन पढ़ नहीं रहे, जहाँ नहीं पढ़ना वहाँ पढ़ रहे हैं आप। दावत दावत। तब्दीली आएगी कि नहीं है? जब देखें, जब आप दा करते हैं ना तो उसमें हो क्या रहा है? आप एन को एक हरकत दे रहे हैं, आप एन पे एक अलिफ पढ़ रहे हैं। दा जब आप करते हैं तो ये पढ़ रहे हैं, दा पढ़ रहे हैं आप। ये दा नहीं है, दा दा हरकत दें, एक हरकत दें। आप अलिफ भी खींच रहे हैं, आप इसके ऊपर मत कर रहे हैं। सही है। नहीं करनी है आपको। दावत। तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सर आएगी। क्या आएगी? हरूफ इल्लत मुतहर्रिक है वो ड्रॉप हो जाएगा। सर पहले तो बताएं, देखें कुछ सवालों को खुद क्रिएट करें अपने पास से और उसके जवाब लाएं प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ, फायदे में रहेंगे। तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना में जवाब दें। जी आएगी। आएगी। क्यों आएगी वो जवाब, वजह बताएं मुझे। उसकी वजह ये है कि हरूफ इल्लत मुतहर्रिक है, उसके माक़बल फतह है और माबाद साकिन है। ठीक है। और क्या तब्दीली आएगी? हरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। जबरदस्त। तो क्या बन जाएगा? अच्छा, आपको पता है ना कि ये जो चौथा सीगा है ये कौन सा सीगा है? ये वाहिद मुअन्नस गायब का। ठीक है। और ये पहला सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। राइट। वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब आपको उसका मुसन्ना बनाना होता है तो क्या करते हैं? एक अलिफ को ऐड कर देते हैं। एक अलिफ ऐड कर देते हैं, कुछ ज्यादा इस पर जोर नहीं देना। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अलिफ ऐड हो जाएगा। जब अलिफ ऐड हो जाएगा तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? पढ़ने में नहीं आता, क्या करेंगे? अलिफ की दोस्ती किसके साथ है? अलिफ की फतह फतह के साथ। अलिफ की दोस्ती किसके साथ है? फतह के साथ। वाव की दोस्ती किसके साथ है? वाव की ज़म्मा। दम्मा। या की दोस्ती? कसरा। 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 फटा सीधा पढ़े। दाता।
दातना ये क्या बनेगा जी? छठा सीगा क्या बनेगा? दावतना पालना पे बना है ना, पालना पे क्या बनेगा? दावतना जी बताइए। दावतना पांचवा दावन ये प्रोनाउंस नहीं सही हो रहा। पालना पे बनाए तो सही। पालना दावना दाअतना अब क्यों आ रहा है? दाउन दाउन नहीं पढ़ा जा रहा सर जी? सर जी क्यों नहीं पढ़ा जा रहा दाउन? दावना दाऊना क्यों पढ़ रहे हैं? एन के ऊपर केस छोड़ी है, पता है? दाउना दावना दाउना कोई खींचे नहीं आप। खींचने का मतलब है अलिफ लगा रहे हैं आप मत कर रहे हैं उसमें तजवीज का कायम बड़ा दाउना। मुझे बताइए तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी कोई? तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आ रही सर, मुझे तो नहीं आ रही। जी सर कोई कंडीशन तो उसमें नहीं लग रही इसमें। नहीं लग रही, कोई मसला नहीं, छोड़ दे आगे चले। जब छठे पे नहीं आ रही तो इसका मतलब बताएं कि फेल माजी में छठे से लेकर 14वें सीखे तक एक ही सीक्वेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसमें नहीं आएगी। मतलब कहीं भी तब्दीली नहीं आएगी। गर्दान कंप्लीट करें। दाउना दाउना उसके बाद ये आएगा दाउता दाउता दाउतुमा दाउतुम जी दाउती दाउतुमा दाउतुन दाउतुन्ना जी दाउतू दाउना दाउना खत्म हो गई बात। मुदारे की करें गर्दान। पहला सीगा क्या बनेगा? ओरिजिनल सीगा बनाइए। अब इसका नून है ओरिजिनल सीगा क्या बनेगा? यदउ तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? हाँ यहाँ जमीन पेश आ गया जी सर। तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी। क्यों आएगी? इसलिए कि मजमूम वाव जो है ना उसमें पेश आ गया। मजमूम वाव पे पेश आ गया। मजमूम वाव से पे पहले पेश है। मजमूम वाव जो है ना पहले हरूफ इल्लत से वाव से पहले पेश आ गया। क्या तब्दीली आएगी? मजमूम वाव को साकिन कर, उसमें जो मजमूम वाव है वो साकिन हो गया। क्या तब्दीली आएगी सर? सर मजमूम वाव साकिन कर दें। नहीं मजमूम वाव नहीं कहे, हुरूफ इल्लत साकिन करें। पढ़ क्या रहे हैं आप? हुरूफ इल्लत पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। जी जी यद ओ और एक अलिफ लगा दें। यद ओ जी। मुसन्ना का सीगा बनाइए। यदवानी 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 तब्दीली आएगी? तब्दीली आएगी? नहीं सर नहीं आ रही। नहीं आएगी क्योंकि हमने कोई ऐसा कानून ही नहीं पढ़ा कि हुरूफ इल्लत मुतारिक को माकबल पेश हो तो क्या करना है। बिल्कुल सही नहीं पढ़ा। ठीक है छोड़ दे। अब मुझे बताइए चार सीधे तो सीधे सीधे आपके रिपीट हो गए। यदवानी तदवानी तदवानी तदवानी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई नहीं आ रही। ठीक है पहला वाला सीगा आपने कर लिया। इसका 5 सीगे आपके यहाँ कवर हो गए। ठीक है यदऊ से करें तो यदऊ तदऊ तदऊ अदऊ नदऊ, ये भी हो गया।
5 सीगे कवर हो गए, 5 सीगे ये, 4 सीगे ये, कितने कवर हो गए? 9। 9 कितने रह गए? 5 4 रह गए, 5 रह गए। कौन पाँच। कौन से रह गए? कौन? जमा मुअन्नस, जमा जी। मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस हाजिर। एक सीगा कर लें जमा मुज़क्कर का तो दूसरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। करें जी, क्या बन जाएगा? क्या यदून। बनेगा? यदऊन ऊन। सीगा पढ़े, यद यदऊन यदऊना, क्यों यदऊना? यदऊन यदऊना तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी या ना जवाब दें। आएगी। आएगी। क्यों आएगी? 2 हर्फ ये इसके दो वाव आ गए इकट्ठे। 2 वाव नहीं, 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए। हाँ, जवाब इस तरह से देंगे, जिंदगी आसान करें। तब्दीली आएगी? आएगी। क्यों आएगी? 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए। क्या तब्दीली वाक़ई होगी? हुरूफ इल्लत नाक़िस वाला पहले ड्रॉप कर देते हैं। नाकिस का कहने या आप कहें कि मादे का। तो जब मादे ड्रॉप का। करेंगे तो क्या शक्ल हो जाएगी? यद यदऊन ऊन। यदऊना। दूसरा काम क्या करना है आपने? ऐन कलमे पर फतह है तो वो कायम रहेगी। ऐन कलमे पे फतह है? नहीं। नहीं, हटा दी। क्या करेंगे आप? तो हुरूफ इल्लत की मुनासबत से हरकत लगेगी। हुरूफ इल्लत की मुनासबत से नहीं, हुरूफ इल्लत वाली हरकत ट्रांसफर कर देंगे। हुरूफ इल्लत पे क्या हरकत थी? साकिन। अरे नहीं भाई, दम्मा से। अन्ना। तो ड्रॉप आपने किया था उसकी बात करें ना। क्या ड्रॉप अच्छा। किया था? अच्छा जी, हाँ वो क्या हरकत थी? पेश। दम्मा पेश। यदऊना से ये गायब का सीगा है, हाजिर का सीगा क्या बनता? तदऊना। तदऊना, तदऊना से क्या बनता? तदऊना। ठीक है जी। जमा मुअन्नस का सीगा बनाइए, क्या बनेगा? या फाइलना के ऊपर सीगा बनाइए, क्या बनेगा? जी, क्या सीगा बनेगा? यद औना। यद आउट, यद ऊना। यद ऊना। नहीं, ऊना। ऐन कलमे पे तो यद ऊना। या फाइलना है ना? यस सर, यफअलना। यद ऊना। तब्दीली आएगी कोई? जल्दी कोई तब्दीली आएगी? लग तो नहीं रहा है, वो सिचुएशंस में तो है नहीं। बताइए, हाँ या ना में बताइए जल्दी जल्दी। नहीं नहीं कोई तब्दीली नहीं आएगी। नहीं नहीं। मुदारे का इसका हाजिर का सीगा क्या बनता? सेम बनता, तदऊन। तदऊन। एक सीगा रह गया आपका, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा रह गया। वाहिद मुअन्नस हाजिर का ओरिजिनल सीगा के बनाए, क्या बनेगा? तदईन तफईन। सर ना करें। तफईन। तफईन। तदऊन। तदऊन। क्या बन जाएगा सर? तदऊन। जी सर, तब्दीली आएगी? तब्दीली आएगी? तो 2 हुरूफ इल्लत की वाव और या। तब्दीली आएगी? हाँ या ना जवाब दें पहले। तब्दीली आएगी? हाँ या ना? लग तो रहा है क्या आएगी। नहीं, मुझे नहीं आ रही सर, कोई कंडीशन लगी है। क्यों? 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे नहीं है? जी है, वाव और या सर। फिर तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? जी आएगी। आएगी। क्या तब्दीली आएगी? ये पहला हुरूफ इल्लत नाक़िस वाला मादे वाला ड्रॉप। मादे का हट जाएगा। जब मादे का हट जाएगा तो उसकी शक्ल क्या बन जाएगी? तदऊन। दूसरा काम क्या करते हैं? इसकी ऐन कलमे की ऊपर अगर पता है तो कायम रहती है, वरना
ورنہ جو حروف علت ہے جو حروف علت آپ نے ڈراپ کیا تو اس کی حرکت ٹرانسفر ہو جائے گی. اس کی کیا حرکت تھی؟ جی کسرہ. زیر ایر تدعینا. تنوین. خلاص گردان خلاص. آپ کی 7 رول تھے، بہت آسان 7 رول آپ کے ذہن میں رہ جائیں. کھیل ختم، پیسہ اعظم. سمپل، کوئی مشکل نہیں. کلیئر ہے سر جی؟ یہ سر اپنا یہ ذرا پروناؤنس کر دیجئے گا جو سیگا آپ نے لکھا ہے تدعون. کون سا؟ یہ جو چھٹا سیگا ہے جو چھٹا سیگا کس کا؟ یہی ید سیگا کے مضارع کا. مدارے کا یہ پڑھا نہیں جا رہا. یدعون کیا نہیں پڑھا جا رہا؟ آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے سر؟ میں بالکل ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں لیکن یہ میں پڑھا نہیں جا رہا اس لیے میں لکھ نہیں پایا. یہ ارے آپ اپنے پاس بنا لیں نا، اس کو چھوڑ دیں، میرے کو چھوڑ دیں. بنائیں اپنے پاس سیگا. ذرا آپ کو میں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ سیگا اگر نہیں پروناؤنس ہوتا تو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. بنائیں ذرا ڈاکٹر صاحب. اس کا جو چھٹا سیگا ہے چھٹا سیگا کون سا سیگا بنتا ہے؟ چھوٹا سیگا مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. تو بنائیے، کیا مطلب؟ واحد مؤنث غائب کا جو چھوٹا سیگا ہے اس کا کیا بیس لائن ہے؟ ید اوون. آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جب آپ سے سیگا نہ بنے اس کو اوریجنل میں بنائے نا. سر کیا یفعلنا. باب نون ہے نا، یہ یفعلنا. باب نون ہے نا. جی جی. نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو تو کیا جی. بنے گا؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. یفعلو سے اس کا سیگا بنائے، چھٹا سیگا کیا بنے گا؟ ید. تفعلنا. کیا بنے گا؟ تفعلنا. با کلمہ ساکن، عین کلمہ پیش، لام ساکن اور نون فتح. جی. بنائیے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ڈالیں اس میں مادہ، دال ید واو. ید اونا. ید اونا. ہم بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں. ید اونا. بات ساری یہ کہ میں آپ کو اتنے سارے طریقے بتاتا ہوں، طریقوں کو آپ لوگ نوٹ نہیں کر رہے، فالو نہیں کر رہے. کوئی بھی آپ کے پاس سیگا ہو، آپ بیسک اس کی گردان کے اوپر جا کے اس کو مادے کے چھوڑ دیں. آپ کو معلوم ہے نا مادے کے اندر فا عین اور لام کلمہ ہے نا. آپ کی ہر اوریجنل گردان کے اندر فا عین اور لام موجود ہے نا. جی جی. فالا، فالا، فالو، فالت، فالتا ہر جگہ موجود ہے. آپ اس طرح سے اوپن بنا لیں، آپ اوپر کے صرف حرکات کو ڈال کے اپنا مادہ ڈال دیں اس میں. کیسے نہیں آپ سے پروناؤنس ہوگا سیگا سر؟ کیسے نہیں ہوگا؟ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں پڑتی، جو اپنے ذہن میں سیگا بنا لیتے ہیں اور پروناؤنس کر لیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے نہیں بن رہا تو کوئی پرابلم تھوڑی ہے. میں تو خود آپ سے، میں نے تو خود اسی طرح سے سیکھے سر سیگے بنانے. پرابلم تھوڑی ہے اس میں. آپ اس کو بنائیں سیدھا سیدھا اس طرح سے ڈالیں، بلینک اس کو بنائیں، ڈالیں مادہ ڈالیں، خود بخود آپ کا سیگا تیار ہوگا. اور اس طرح سے جب بھی بنائیں گے کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے. کبھی بھی یہ تبدیلیوں کی وجہ سے وہ مشکل ہو رہا ہے نا، اس لیے. تبدیلیوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تبدیلی تو بعد میں آئے گی، پہلے تو اوریجنل سیگا بنانا ہے نا آپ نے. جب تک اوریجنل سیگا نہیں بنے گا تبدیلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ پہلے اوریجنل سیگا تو بنائیں، تبدیلی تو سیکنڈ اسٹیپ ہے. آپ نے پہلے ہمیشہ پہلے اوریجنل سیگا بنائے، پھر آپ نے کہا نا تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. جی جی. تو پہلے تو اوریجنل سیگا بننا ہے نا آپ کا. میں ہمیشہ آپ سے پہلے اوریجنل سیگا بنواتا ہوں. پہلے اوریجنل سیگا بنانا. اوریجنل سیگا بنانا نہیں بن رہا
آپ بلینک اس کو اس طرح سے بنا دیں, جو آپ کے جو فا عین اور لام کلمہ ہے اس کو بلینک چھوڑ دیں صرف حرکت کے ساتھ. باقی جو صیغے کے جو حروف آ رہے ہیں اس کو اپنی طرح سے لکھ دیں, جو بھی آ رہا ہے, تا آ رہا ہے, یا آ رہا ہے, الف آ رہا ہے, نون آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے وہ اس طرح سے لکھ دیں. اور جو فا عین اور لام کلمہ ہے اس کی صرف حرکت رکھ دیں, باقی بلینک چھوڑ دیں. مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں, وہ 3 حروف آپ کو پتہ ہے فا کلمے کی کون سا, عین کون سا, لام کیسے, صیغہ خود بخود بنے گا آپ کا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو صیغہ نہ بنے. تبدیلی تو بعد میں واقع ہوگی, تبدیلی تو اس وقت واقع ہوگی جب اوریجنل صیغہ بنے گا. تو پہلے آپ نے اوریجنل صیغہ ہمیشہ ڈرائیو کرنا. ٹھیک ہے سر, ایک لاسٹ چیز ہے اس کے اندر تاکہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا. اتنا مشکل نہیں ہے, اتنا آپ اس کو وہ نہیں کریں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا ہے کہ آپ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کریں گے. یہ صرف کچھ اس کے رولز ہیں, وہ رولز اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں, اور جو میں آپ کو مادے دیتا ہوں ان مادوں کی آپ گردان کریں تاکہ آپ کے منہ پہ وہ الفاظ چڑھ سکیں. آپ اس کی اوریجنل گردان بھی کیا کریں پہلے, اور پھر آپ اس کی تبدیلی کے بعد بھی گردان کریں. کبھی ڈائریکٹ نہیں کریں, کوئی ضرورت نہیں ابھی آپ کو ڈائریکٹ کرنے کی. ایک وقت آئے گا جب آپ ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالیٰ بغیر اس کے کریں گے. انیشیلی آپ پہلے اوریجنل گردان کریں پھر آپ چینج کریں. تبدیلی میں بھی پہلے اوریجنل کریں پھر چینج کریں. میں پیش ہونے کے باوجود بھی پیش کو مٹاتا ہوں, آپ بھی یہی کام کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اب ایک چیز اور سمجھ لیں, میں نے آپ کو جب آپ کو انیشل چارٹ بنایا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو حروف علت ہے, حروف علت 2 ہوتے ہیں, واو بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ فا کلمے میں بھی آتا ہے, یہ عین کلمے میں بھی آتا ہے, اور یہ یا کلمے میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے, اس چیز کی بھی بہت ہائی پاسبلٹی ہے کہ ایک ہی مادے میں 2 حروف علت آ جائے. ایک ہی مادے میں 2 حروف علت آ جائے. جب ایک ہی مادے میں 2 حروف علت آ جاتے ہیں, ایک ہی مادے میں دونوں حروف علت اگر آ جائیں, یا 2 حروف علت, دونوں نہ کہیں 2 حروف علت آ جائیں, تو ایسے کو ہم کہتے ہیں لفیف. ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں, لفیف کہتے ہیں. اور یہ جو لفیف ہے یہ 2 طریقوں سے آ سکتا ہے. یہ لفیف جو ہے نا یہ 2 طریقوں سے آ سکتا ہے. جو پہلا والا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفروق. پہلا والا جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مفروق. مفروق فرق سے نکلا ہے, مفروق فرق سے نکلا ہے. اور یہ جو مفروق ہے یہ صرف اور صرف 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. یہ صرف 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, باب ضاد, باب سین اور باب ہا. اور مفروق کا کیا مطلب ہے, مفروق کا مطلب کیا ہے, جیسے میں آپ کے سامنے صرف ایک ایگزامپل رکھتا ہوں, ایک ہی کروں گا, اس کے علاوہ ضروری. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, واو, قاف اور یا. میں نے آپ کے سامنے ایک مادہ رکھا ہے واو, قاف اور یا, اور اس کا باب ہے ضاد. اس کا باب ہے ضاد. اب یہ آپ کے سامنے مادہ آ گیا واو, قاف, یا, باب ہے ضاد. مجھے آپ بتائیے کہ اس میں حروف علت آپ نے پڑھ لی ہے, آپ نے حروف علت پڑھا. واو فا کلمے میں آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں, عین کلمے میں آئے تو اس کو اجوف کہتے ہیں, اور لام کلمے میں آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں. مجھے بتائیے ارسپیکٹو کے حروف علت ایک ہی طرح کے ہیں کہ حروف علت الگ الگ ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ابھی چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حروف علت ہے یہ والا جو ہے مفروق, اس کے اندر آپ کو حروف علت کی کون کون سی اقسام نظر آئیں گی؟ اس میں آپ کو حروف علت کی کون کون سی اقسام نظر آئیں گی؟ 2 نظر آئیں. کون کون سی, اس کے نام بتائیے. نام یاد نہیں ہے. اور آپ کو پیچھے پڑھتے ہیں سر یہ تال ہے, مثال اور ناقص. ناقص. جی, مثال کون کیوں کا آپ نے, کیونکہ فا کلمے میں ہے حروف علت, فا کلمے میں ہے اور ناقص لام کلمے میں. تو آپ نوٹ کر لیں ایک بات کہ جب بھی مفروق ہوگا, یعنی مثال اور ناقص ہو, یعنی جب بھی لفیف مفروق ہوگا یعنی فرق سے ہو, جس میں مثال بھی ہو اور ناقص بھی ہو, تو یاد رکھیے گا کہ دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے, یعنی مثال کا بھی قاعدہ اپلائی ہوگا اور ناقص کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا.
اس کا اوریجنل سیغہ بنائیں گے باب دال پہ ماضی مضارع کا، کیا بنے گا؟ اوریجنل سیغہ بنائیں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کچھ سمجھیے. اوریجنل سیغہ فٹافٹ بنے گا. اوریجنل سیغہ باب دال سے کا بنانا ہے، وقایا بنے گا ماضی کا. وقایا یقوی سر، یقوی بتائیے کیا بنے گا؟ یقوی سر، یو یقوی یا جی بولیے. یو یو یوقی او یو واقعہ یوقیو. میں نے آپ سے کہا دونوں قاعدے اپلائی ہوں گے، مثال کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا اور ناقص کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا. مثال کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا، ناقص کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا. مجھے بتائیے مثال کے قاعدہ ماضی پہ لاگو ہوتا ہے؟ سر میں نے سر وہ لیکچر اٹینڈ کیا نہیں، آپ ویسے نے نہیں کیا، جس نے اٹینڈ کیا اس کو جواب دے دیتے ہیں. مثال کا قاعدہ ناقص پہ اپلائی ہوتا ہے؟ مثال کا قاعدہ ماضی پہ اپلائی ہوتا ہے؟ نو چینج سر، آئی تھنک نہیں ہوتا، مضارع میں ہوتا ہے نا. ہم مضارع کی بات ہی نہیں کر رہے، جس سوال میں پوچھ رہا ہوں اس سوال سے ہم آگے نکل جاتے ہیں ہمیشہ. سر فعل ماضی میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. بس ہاں یا نا میں جواب دیں. مثال کا قاعدہ ماضی پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں سر، نہیں ہوتا. ختم کریں بات. اب کیوں اتنی کمپلیکیشن میں جا رہے ہیں؟ مضارع پہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا دونوں قواعد اپلائی ہوں گے، مثال بھی اور ناقص. مثال کا قاعدہ تو اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے ماضی پہ، جی ماضی پہ سر. نہیں اپلائی ہوتا. ٹھیک ہے، اب مثال کا قاعدہ تو ختم ہو گیا. اب کون سا قاعدہ لگے گا اس پہ ماضی پہ؟ ناقص کا. سر ناقص کا. ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا اس پہ کہ نہیں ہوگا؟ سر لام کلمے میں چینج آئے گا نا جی، ہونا تو چاہیے. میجر صاحب بتائیے. سر نہیں، میرے خیال سے کیوں نہیں؟ ناقص کا پہلا قاعدہ کیا پڑھا آپ نے؟ ناقص میں ہوتا کیا ہوتا ہے جی، ہوتا ہے تو بتائیے کیا ہوگا. یہ الف سے الف نہیں، آپ کہیں کہ سر ہوگا سر، اس میں جو ہوگا کیا ہوگا؟ یہ ماقبل حروف متحرک ہے، ماقبل فتح ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا نا. الف میں تبدیل نہیں ہوگا. اگر یا ہوگا تو الف مکسورہ میں تبدیل ہوگا، وا ہوگا تو الف میں تبدیل ہوگا. الف مکسورہ یا سے کیا بن جائے گا؟ یہ وقایا سے کیا بن جائے گا؟ وقایا سے کیا بن جائے گا؟ وقا. اب آ جائیں جی فعل مضارع میں. فعل مضارع میں مثال کا قانون بھی اپلائی ہوگا، ناقص کا بھی ہوگا. پہلے مثال کا قانون اپلائی کریں. مثال کا قانون فعل مضارع میں اپلائی ہوتا ہے؟ جی سر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سر فعل مضارع میں حروف علت کو ڈراپ کر دیں گے. ڈراپ کر دیتے ہیں، بس ڈراپ کر دیتے ہیں. جب ڈراپ کر دیتے ہیں تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ یقیو ہو جائے گا. کھینچ کیوں رہی ہیں آپ تو تجوید کی تعلیم ہے. سر نارمل پڑھیں. سوری سر، نارمل پڑھیں. سر یقیو اتنی پریشانی کیوں کر رہی ہیں؟ یقیو. ناقص کا قاعدہ اپلائی کریں. ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سر یہ میرے پاس ہے نہیں لکھا ہوا سر. تو نہیں لکھا، ابھی تو پڑھا ہے سر. یہ ابھی میں نے فالو نہیں کیا اس کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا ادھر؟ جی یہ تو پہلے یہ ہوگا. تبدیلی نمبر 4 ہے. ہاں بتائیے کیا ہے اس میں مضموم جو یا ہے اس کو ساکن کر دیں گے. اس کی وجہ تو بتائیں، وجہ نہیں بتا رہے آپ.
اوکے اوکے وجہ بتائیے نا, کمپلیٹ کریں. یعنی جب مضمون یہ سے پہلے اگر زیر آ جائے, مضموم یا سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر حروف علت, حروف علت کیا کر رہے ہیں؟ ساکن. ساکن. حروف علت کو ساکن کرنا ہے. تو کیا بن جائے گی اس کی شکل؟ یقین سے کیا بن جائے گا؟ یقین. 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 خلاص. تو یاد رکھ لیں کہ جب حروف علت اکٹھے بھی آ سکتے ہیں, چاہے وہ واو یا ہو یا دونوں واو ہو یا دونوں یا ہو, سب نہیں پڑتا. اس کی دو سچویشن ہے. پہلی سچویشن ہے مفروق, فرق سے, یعنی فا کلمے میں ایک حروف علت ہو اور لام کلمے میں ایک حروف علت ہو, فرق کے ساتھ. بیچ میں فرق آ گیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ مثال اور ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. مثال اور ناقص کا جب قاعدہ اپلائی ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ دونوں قاعدے اپلائی ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی کے اندر مثال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, تو پہلا صیغہ واقع یا ہی رہا, لیکن ناقص میں تبدیلی آتی ہے. تو پھر ناقص کا قانون آپ نے لگایا, تو ناقص کا قانون کیا تھا کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح, تو حروف علت اگر وا ہوگا تو الف میں تبدیلی ہو جائے گا, یا ہوگا تو الف مقصورہ میں تبدیلی ہو جائے گا. تو وقع یا سے بن گیا وقع. دوسرا صیغہ اوریجنل آپ کا بنا ہے یوقیو. مثال کا قانون لایا, تو مثال کا قانون کیا ہے کہ حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے, تو بن گیا یقیو. یقیو جب بن گیا تو اب ناقص کا قاعدہ اپلائی کیا. ناقص کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف علت جو ہے وہ متحرک ہو, ما قبل کسرہ ہو تو حروف علت ساکن ہو جاتا ہے. حروف علت یا اگر ہو یا مضموم ہو, ما قبل کسرہ ہو تو یا مضموم یا ساکن ہو جاتی ہے. تو وہ یقیو سے بن گیا یقی. بس اتنی سی بات. میں آپ کے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے عربی زبان کا ون لیٹر ورڈ پورے کا پورا جملہ ہے. ون لیٹر ورڈ پورے کا پورا جملہ ہے. مجھے اس کا فعل عمل بنانا ہے. فعل عمل کس سے بنتا ہے؟ فعل عمل کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے. فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ کیا بنتا؟ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ کیا بنتا جی؟ تک تقی. تقی. ٹھیک ہے, امر بنانا ہے. امر بنانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اخف کریں. اخف. آلریڈی اخف ہے, کیا کریں گے؟ ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو. مٹا دیں. ہٹا دیں. مٹا نہیں دیں, اس کو حذف کر دیں. حذف کر. کاف کو حذف کر دیں. یا کو حذف کر دیں تو اس کاف کو کھول دیں پورا. اس کاف کو پورا کھول دیں. اس کاف کو پورا کھول دیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو ختم کر دیں. علامت مضارع کو ہٹا دیں. پڑھنے میں آ رہا ہے؟ نہیں کیا مطلب پڑھنے میں نہیں آ رہا؟ پڑھنے میں آ رہا ہے نا؟ جی سر وابل ہے نا. تو بچا. کیا دعا مانگتے ہیں آپ؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا ماشاءاللہ. وقنا. یہ جو آپ کہنا پڑھتے ہیں کیا چیز ہے؟ کنا کیا فعل امر اور نا کیا ہے؟ مفعول. تو بچا ہمیں, تو بچا ہمیں. ون لیٹر ورڈ پورے کا پورا جملہ فعلی ہے. تو بچا, تو بچا. پہلی چیز مفروق ہو گئی. دوسری چیز پہ آ جائے. پہلی چیز مفروق تھی, دوسری ہے جس کو کہتے ہیں مقرون. مقرون قرن سے ملی ہوئے, ملے جلے, ملے ہوئے. مقرون. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, ہا یا اور یا, ہا یا اور یا, اور اس کا باب ہے باب سین. پہلی بات تو مجھے اس میں یہ بتائیے
کہ اس میں علت کا کون کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ عین اور اجوف اور ناقص دونوں آئیں گے. اجوف اور ناقص. مقرون کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ اجوف اور ناقص آتے ہیں. اجوف اور ناقص. مفروق میں کیا آتے ہیں؟ مثال اور ناقص. مثال اور ناقص. مفروق میں کیا آتے ہیں؟ مقرون میں کیا آتے ہیں؟ اجوف اور ناقص. مفروق کے اندر مثال اور ناقص آتے ہیں اور دونوں کے قاعدے اپلائی کرتے ہیں. دونوں کے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں. مقرون کے اندر اجوف اور ناقص آتا ہے, صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا, اجوف کا نہیں ہوگا. اوریجنل صیغہ بنائیے سر, باب سین سے ماضی مضارع دونوں کا اوریجنل صیغہ. حیا گانا گا رہے ہو نا, حیا حیا حیّا حیا. حیّا حیا حیا. ٹھیک ہے, اور مضارع بنائیے. حیّا یحیی یحییو. 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 یایو. اچھا یس باب سین ہے نا, سمع یسمع. یسمو. اچھا ٹھیک ہے, مجھے بتائیے تبدیلی آئے گی کوئی ادھر؟ نہیں سر یہاں تو کوئی نہیں آ رہی. لام کلمے میں تو سر دیکھیں کلثوم جی, وہ جو 7 پوائنٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں ان کو سامنے کھولیں. جی سر. یاد تو ہے نہیں آپ کو, سامنے کھولیں گے تو آپ اس کو بتائیں کہ ایسی سچویشن کو دیکھیے آپ نے کہ جس میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ حروف علت یا ہو جو کہ متحرک ہو اور ما قبل کسرہ ہو. کوئی دیکھیے آپ نے ہاں ہاں ہے جی. تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی بیجا صاحب؟ آئے گی آئے گی ہیں آئے گی تو آئے گی. کون سے والے قانون کے تحت آ رہی ہے تبدیلی, ذرا بتائیے. یہاں تو کوئی سچویشن ایسی نظر نہیں آتی. وہ بیجا صاحب کو شاید نظر آ رہی ہے, میرے صاحب ذرا بتائیے کون سی والی ہے؟ یحییو ہے نا, یحییو. اس کی بات کریں, اس کی اس پہ نہ جائیں, اس کی بات کریں. اس کی بات کر رہے ہیں. تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں یا نہ میں بتائیے سر. نہیں آئے گی سر. نہیں آئے گی. آسان کریں, نہیں آئے گی. اچھا مجھے بتائیں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی اور قانون یاد آ رہا ہے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ غیر سے افعال کوئی اور چیز یاد آ رہی ہے آپ کو؟ صرف حرف علت سے پہلے متحرک ہے اور اس کے بعد بھی متحرک ہے. میں نے آپ کو اسی لیے ایک آسان سا اسٹیٹمنٹ دیا. غیر سے افعال میں کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ آ رہی ہے سر. کیا؟ یہ مضاف کا قانون ہے. تکرار. تکرار. تکرار مضاف. کیا آ رہی ہے؟ مضاف آ رہی ہے. مضاف کیا ہوتی ہے؟ جب عین اور لام کلمہ دونوں میں تکرار ہو. اس پہ مضاف کا قانون اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی سر ہوگا. جگہ ہے مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوگا. مضاف کا قانون اپلائی کریں. مضاف کا قانون اپلائی کرنے کے لیے لازم شرط کیا ہے کہ مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے. متحرک ہے. مثل اول لازماً ساکن ہونا چاہیے. ساکن نہیں ہے. ساکن کریں. ساکن کرنے کی 2 شرطیں طریقے. پہلا طریقہ یہ کہ اس کی حرکت کو ماقبل ٹرانسفر کریں. اگر وہ حرکت ماقبل ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تو اس کو بائی فورس ٹرانسفر کریں. تو یہ اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ بن جائے گی اب 2 یا کا ادغام کر دیں. یا کا ادغام کر دیں گے تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ حیا
या नहीं हैया या क्यों? नहीं सर, वो बीच में वो तो लास्ट वाली बनी है ना सर, हैया। हैया, ये तो मैंने आपको तरीका बताया ना कि क्या करना था, कि शक्ल क्या बन जाएगी, क्या शक्ल बन जाएगी जी? जल्दी कुछ दस दो। हैया आइए मुदारे पे आइए, तब्दीली आएगी। सिर्फ नाकिस का फायदा अप्लाई होगा ना, लाभ कल्ब में। यस जी, तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताइए सर। आएगी आएगी सर। बताइए क्या आएगी। तो या कलमे पे जो पेश है उसको चेंज करके जो है ना उसको अलिफ देखिए सर ये इस पे तब्दीली पूरी सर डिफाइन दो क्या करें। हुरूफ एक साथ आ रहे हैं ना, दो हुरूफ सर इसमें दो हरूफ इल्लत साथ आ रहे हैं, तो जो दाखिल मादे का या है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये तो दोनों ही हुरूफ इल्लत हैं भाई, मादे की हैं दोनों। ये तो है ही। क्या हो गया आपको? दो या नहीं आ रहे थे इसमें, लेकिन दोनों मादे के ही है ना भाई। वो तो उस वक्त होता है कि एक मादे का हो एक सीधे का हो, दोनों मादे के हैं भाई। अरे मुझे आप बताएं यार, आपके सामने लिखे हुए ये कौन सा कानून अप्लाई होगा अगर या मजमूम हो? कौन सा कानून अप्लाई होगा? हुरूफ इल्लत मुतारक है, माक़बल फतह, कौन सा कानून अप्लाई होता है? लाम कलमा साकिन कर देंगे सर। नहीं, पहला कानून आपने कानून लिखे हुए भी नहीं है, कानून सामने, मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, वो भी नहीं खोल रहे आप लोग, तो कैसे चलेगा? पहला कानून क्या है? देखिए ना, आपको रूल्स अगर याद, देखें या तो आप कहें मेरे को जो रूल्स याद है, मैं तो आपको कहता हूँ खोल के रखे सामने, मुझे बताएं कौन सा रूल अप्लाई होगा इधर। ये पहला ही होगा सर पहला रूल होगा तो देर बताइए फिर क्या होगा, मुझे रिजल्ट बताइए ना इसका, अलिफ मकसूरा से सर। रीजन बताइए और फिर बताइए तब्दीली क्या है। जब हरफे इल्लत मुतर्रक हो, माक़बल फतह हो, चाहे वाव या या हो, तो हरूफ इल्लत अलग से तब्दील हो जाएगा, और जब ये या हो तो अलिफ मकसूरा से तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको बताइए, क्या बन जाएगा ये? या क्या बन जाएगा ये? या क्या बन जाएगा ये? यहया। आपको याद है हमने शुरू में आपके साथ किया था मूसा, ईसा, याहिया, और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी अंबिया हैं वो तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन मूसा, याहिया, ईसा को आप लिखते कैसे हैं? इस तरह से लिखते हैं ना, मूसा, मूसा, ईसा, याहिया। एक्चुअली में क्या था? एक्चुअली में क्या था ये? यू। मूसा एक्चुअली में क्या है ये? मूसा यू, ईसा यू। इसलिए ये गैर मुनसरिफ कहलाते हैं, मबनी नहीं कहलाते। ये उसकी लिखाई मबनी की तरह है। क्यों? क्योंकि किसी और वजह से उसके पीछे को और, ये जिस तरह से याहिया लिखा है, इस याहिया को किसी और तरीके से भी लिख सकते थे हम, सोच के बताइए। सर फतहा लगा देंगे पहले तो। या गौर करें कुसुम जी, गौर करें, गौर नहीं कर रही हैं आप। इसमें आपने नाकिस का कायदा अप्लाई किया है ना? जी सर। इसमें कोई और कायदा अप्लाई हो सकता है तो नाकिस के अलावा? यहाँ आपने कोई कायदा अप्लाई किया? इसमें कोई कायदा अप्लाई किया था आपने?
तकरार तो यहाँ आपने इस पर कायदा अप्लाई किया था, कुलसुम जी जवाब दें मुझे। सर मेरे पास तो अभी जवाब नहीं है सर, अरे मैं तो ये अभी हमने किया था ना, जी क्या सर। किया था अभी हमने यहाँ? सर यहाँ हम 2 हरूफ इल्लत आ रहे थे ना सर, तो उसको कहाँ आ रहे थे? नहीं सर, ये कौन सा कायदा अप्लाई किया था यहाँ हमने? ये जिसको हैया हमने बनाया, कैसे बनाया था ये हैया हमने? कौन सा कायदा अप्लाई किया था यहाँ? मदाफ का। तकरार का किया था ना? जी सर, तकरार का, जी बिल्कुल। अब क्या ये तकरार वाला कायदा यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता? सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या होना तो चाहिए। तकरार का अरे हाँ या ना में जवाब दें सर जी। तकरार का कायदा कब अप्लाई होता है, याद करें ना। जब दो सर वो ऐन और लाम करने में आ रही आयन कलमे जी फाइन, तकरार जब होती है जब फा और लाम कलमे में होती है, फा आइन कलमे में होती है सर। तो कुसुम जी अभी आपने ये वाला कायदा किया था, तकरार का कायदा कब अप्लाई होता है मुझे बताइए। आपके पास लिखा हुआ है सर जब फा और आइन कलमे में तकरार हो या फा और लाम कलमे में तकरार हो। तब्दीली कब आती है मुझे बताइए। सर इधर तो मैं बता रही हूँ, 2-3 सर मेरे लेक्चर मिस हुए हैं, मैं वही देख रही हूँ। देखिए मैं आपसे कहना, अगर आपका लेक्चर मिस हुआ और आपको नहीं पता तो सिर्फ सुने, दूसरे से कुछ सुने। जी सर। फिर आप जब करके अपने आप को मजीद कंफ्यूज कर देंगे। तकरार का कायदा क्या है कि अगर 2 हरूफ इकट्ठे आ जाएं, वो इकट्ठे किस तरीके से आ सकते हैं, वो फा और ऐन कलमे में भी आ सकते हैं, वो फा और लाम कलमे में भी आ सकते हैं, और वो ऐन और लाम कलमे में भी आ सकते हैं। तब्दीली सिर्फ उस वक्त वाक़ई होती है जब ऐन और लाम कलमे में आते हैं, इसलिए हमने तब्दीली की। ओके। क्यों तब्दीली की? ऐन और लाम कलमे में जब आ जाता है तकरार तो तब्दीली आती है। ये इसका पहला कंडीशन है, लेकिन इसकी प्राइम कंडीशन ये नहीं है। प्राइम कंडीशन ये है कि दोनों तकरार तो है, लेकिन इसकी प्राइम कंडीशन क्या है कि जो लाम कलमा है, जो लाम कलमा है वो लाजमन मुताहरिक होना चाहिए, वो लाजमन मुताहरिक होना चाहिए, और ऐन कलमा लाजमन साकिन होना चाहिए। अगर ऐन कलमा साकिन नहीं है तो उसको साकिन किया जाएगा, लेकिन प्राइम कंडीशन ये है कि लाम कलमा मुताहरिक होना चाहिए। लाम कलमा अगर साकिन है तो तकरार हो तो भी तब्दीली नहीं आएगी, तो भी तब्दीली नहीं आएगी। ये प्राइम कंडीशन है। ऐन कलमा साकिन होना चाहिए, साकिन अगर नहीं है तो उसको साकिन करें आप। साकिन 2 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका ये कि उसकी हरकत को उससे माँ कबल को ट्रांसफर कर दें। माँ कबल पर अगर ऑलरेडी हरकत होगी तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो बाय फोर्स आप उसको साकिन कर दें। इसलिए मैंने इस या को बाय फोर्स साकिन किया। तो या साकिन और या फता दोनों या का इदगाम कर दिया, दोनों या का इदगाम कर दिया, तो उसमें तजदीद आ गई, उसको हरकत लाम कलमे की लगा दी आपने, फता तो बन गया हैया। अब आप मुझे बताइए कि इसको देख के मुझे बताइए तब्दीली मुदाफ का कानून इस पे लग सकता है कि नहीं लग सकता? अब मुझे बताइए आप, तकरार का कानून इस पे लग सकता है कि नहीं लग सकता? हाँ या ना में बताइए, सिर्फ हाँ या ना। लगता है क्योंकि दोनों यानी आइन और लाम कलमा दोनों सेम है सर, रिपीट हो रहा है ना या उधर ऊपर। तकरार कहते हैं किसको है? तकरार किसको कहते हैं? सर सर मुदाफ जब को ऐन और लाम कलमे में हरकत होगी और नहीं, तकरार किसको कहते हैं कि मादे में 2 हरूफ इकट्ठे 2 हरूफ एक जैसे आ जाएं, उसको तकरार कहते हैं। उस तकरार की 3 सिचुएशन हो सकती हैं। तकरार की 3 सिचुएशन हो सकती है कि फा और ऐन कलमे में तकरार हो जाए, फा और लाम कलमे में तकरार हो जाए, ऐन और लाम कलमे में तकरार हो जाए। तब्दीली सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आती है जब ऐन और लाम कलमे में तकरार हो। मुझे आप बताइए कुलसुम जी, क्या तकरार का कानून इधर लागू हो सकता है कि नहीं? सर ऐन और लाम कलमा तो एक जैसा नहीं है यहाँ पे सर। अच्छा मुझे बता सकती है कि इसमें ऐन कलमा कौन सा है? सर ये जो या है ये ऐन कलमा है। हाँ,
اور لام کلمہ جو آخر میں سر مقصورہ ہے وہ ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ لام کلمہ کون سا ہے؟ وہ الفابیٹ کون سا ہے؟ سر وہ تو الف مقصورہ ہے یحییٰ میں. ارے میں آپ کو اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی تو بات نہیں کر رہا. اوکے سر. اچھا نہیں سر وہ تو یا ہے، دونوں یا ہے سر. یا مجھے ساکن صرف یہ بتائیے اس پہ تکرار کا قانون لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ سر لگ سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی سملر لیٹر ہے نا. نہیں، غلط کہہ رہی ہیں، جواب آپ کا غلط ہے. لگ سکتا ہے صحیح جواب ہے. کیوں لگتا ہے اس کا جواب غلط ہے آپ کا؟ سر اس لیے لگے گا کہ جو ما قبل ہے وہ ساکن ہے. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں فا کلمہ ساکن ہے. نہیں 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 نہیں، دوبارہ سن لیں، دوبارہ ایک دفعہ پھر سن لیں تسلی سے. تکرار میں تکرار کہتے ہیں کس کو؟ پہلے تو یہ سمجھیں تکرار کس کو کہتے ہیں. مادے میں ایک جیسے دو حروف آ جائیں اس کو تکرار کہتے ہیں. مادے میں ایک جیسے دو حروف آ جائیں اس کو تکرار کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں با، با اور را، تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں. جی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں سا، لام اور سا، تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیں. جی ہے. جی ہے. میں اب آپ سے کہتا ہوں ہا، یا اور یا، تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. ہے. سن لیں اچھی طرح سے. اگر تکرار فا، یہ فا کلمہ کہلائے گا نا، جی سر. یہ عین کلمہ کہلائے گا اور یہ نام کلمہ کہلائے گا. اگر تکرار فا اور عین کلمے میں ہے تبدیلی نہیں آئے گی. تکرار اگر فا اور لام کلمے میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب تکرار جو ہے وہ عین اور لام میں ہو، صرف اس وقت تک تبدیلی آتی ہے. اب مجھے جواب دیں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی. آئے گی. پہلی بات. دوسری بات سمجھ لیں، تبدیلی آنے کا پرائم ریزن سمجھ لیں. تو تبدیلی آنے کا پرائم ریزن سمجھ لیں. تبدیلی آنے کے لیے لازمن یہ جو لام کلمہ ہے نا، لام کلمہ ہے نا، یہ لازمن متحرک ہونا چاہیے. اگر یہ متحرک نہیں ہے تو تبدیلی نہیں واقع ہوگی. اگر یہ متحرک نہیں ہے تو تبدیلی واقع نہیں ہوگی. مجھے بتائیے متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. تبدیلی واقع ہے. ہوگی. ٹھیک ہے. اب تبدیلی واقع ہوگی. تبدیلی واقع ہوگی تو کیسے ہوگی اب آپ دیکھیں. لام کلمہ متحرک ہے، تبدیلی واقع ہوگی. دوسرا اسٹیپ، عین کلمہ لازمن ساکن ہونا چاہیے. عین کلمہ ساکن ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیے. کلثوم جی ادھر. سر یہ تو پتہ ہے نہیں ہے. کلثوم جی آپ آسان جواب کیوں نہیں دیتی؟ نہیں ہے. آسان جواب دیں، ہاں یا نا. اس پہ پتہ ہے تو نہیں ہوگی، اس پہ کسر. آپ کمپلیکیٹ کیوں کرتی ہیں؟ صرف مجھے بتائیں. میں نے بھی آپ سے کہا لام کلمہ متحرک ہونا چاہیے، لازمن متحرک ہونا چاہیے، تبدیلی آئے گی. عین کلمہ ساکن ہونا چاہیے. عین کلمہ ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. نہیں ہے. جب عین کلمہ ساکن نہیں ہوتا تو عین کلمے کو ساکن کرنا پڑتا ہے ہمیں. ساکن کرنے کے دو اسٹیپ ہیں. ساکن کرنے کے دو اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ عین کلمہ اپنی حرکت کو ما قبل ٹرانسفر کر دے. عین کلمہ اپنی حرکت کو ما قبل ٹرانسفر کر دے. لیکن اگر ما قبل پہ پہلے سے حرکت ہے تو کیا کریں گے؟ اس جگہ پہ آپ اس حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر سکتی ہیں؟ نہیں. نہیں کر سکتے. کیوں؟ نہیں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. کر سکتے سر ساکن ہے. ساکن ہے نا، تو آپ نے یہ حرکت یہاں ٹرانسفر کر دی. جب یہ ٹرانسفر کر دی تو یہ ساکن ہو گئی. اب اس کی آواز کیا بن گئی؟ یا یو ایسے بن گئے. جی سر. اب کیا کریں گے؟ اس دو کا ادغام کر دیں. جی سر. دو کا ادغام کرنے کا مطلب ہو گیا کہ اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ شد لگ جائے گی. شد لگ جائے گی. اور اس شد کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ جو لام کلمے کی حرکت ہے. لام کلمے کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ.
यहय्यु यहय्यु, यहय्यु। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ एन कलमा साकिन नहीं था, साकिन करना था हमें, साकिन करने के लिए हमें हरकत ट्रांसफर करनी थी, पीछे ऑलरेडी हरकत थी, हाँ के ऊपर ऑलरेडी हरकत थी ना, तो इसलिए आपने उसको बाय फोर्स साकिन कर। यहाँ आपके पास चॉइस थी, आप पीछे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपने ट्रांसफर किया। तो इसकी दोनों शक्लें बन सकती हैं, यहाँ इस कंडीशन में इसकी दोनों शक्लें बन सकती थी। आप इसमें नाकिस का कायदा भी अप्लाई कर सकते थे और आप इस पे मुदाफ का कायदा भी अप्लाई कर सकते थे, दोनों कायदे अप्लाई हो सकते थे इस सिचुएशन में। ये मैंने आपको एक ही करके दोनों टिकट के मजे दिला दिए। तो जहन में ये रखें, जो पॉइंट आपके सामने आज आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको थोड़ा सा जहन में रखें, अपना जहन खुला रखें कि बाज दफा ऐसा भी होगा कि एक ही चीज के अंदर एक से जायद कवायद भी अप्लाई हो जाएंगे, एक ही चीज में एक से जायद कवायद भी अप्लाई हो सकते हैं। यानी इस जगह पे आपने देखा कि यहाँ वो कि ये अजवफ और नाकिस था, लेकिन ना इसमें अजवफ का तो कायदा अप्लाई नहीं होता, ना नाकिस का कायदा इसमें अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन इसमें मुदाफ हो गया, मुदाफ का कायदा अप्लाई हो गया और ये बन गया हय्या। यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो आप यहया कर दें तो भी दुरुस्त है, या हय्यो कर दे तो भी दुरुस्त है, दोनों होंगे। और हो कुरान मजीद में आपको ऐसे उसलूब मिल सकते हैं, अरबी जबान में तो मिलेंगे, कुरान मजीद में भी आपको ये उसलूब मिल सकते, इसमें घबराना नहीं है। तो आज आपका गैर सही अफाल का भी खत्म हो गया, कुछ मैं आपको मादे भेजूंगा, उसकी गर्दान कीजिएगा, और इसके अलावा मैं आज आपको कुछ कुरान की आयात भेजूंगा। उस आयात के अंदर आपने उसकी एनालिसिस तो इंशाल्लाह करनी है, लेकिन उसमें जो आपको सीगे नजर आएंगे वो सीगे सारे वो होंगे जो तब्दीली के बाद सीगे आए। तो आपने कोशिश करनी है कि उसका बेसिक रूट वर्ड फाइंड आउट करें और फिर उस रूट वर्ड की कुछ गर्दान करें, खुद से गर्दान करें, और आपको वो जो तब्दीली आई उस तब्दीली का रीजन आप उसमें जरूर बताएं कि तब्दीली क्यों आई है, ओरिजिनल सीगा क्या बन रहा था और तब्दीली के बाद क्या वाक़या हुआ। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये चीज इसका मीनिंग जरा बता दिएगा। हय्या वही जो हय्या अलस्सलाह अज़ान में होता है, और सर ये हय्या या हय्यु हय्यन जिंदा करना, थैंक यू, जिंदा करना, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। तो इंशाअल्लाह ताला कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है सर जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।